मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा इमरान रियाज खान के हवाले से। मारूफ सहाफ़ी, मारूफ जर्नलिस्ट जो पिछले 9-10 दिनों से गायब है। कहाँ है कोई पता नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं। बहुत सारे लोगों को पता होगा और यकीनन है। आज अदालत में एक अहम समाअत थी और आज अदालत में जो कुछ हुआ, यकीन कीजिए, जो कुछ कहा गया, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उस चीज को मैं डिस्क्राइब कर सकूं। एक वालिद ने जो कहा, एक वालिद ने इस सिस्टम को जो आईना दिखाया और वो बातें कही जो मैं नहीं समझता कि कोई वालिद इस तरह की बातें कर सकता है। मुसीबत और तकलीफ देना, सच बोलना, सच की सजा देना, ये है इमरान रियाज का कसूर। इमरान रियाज के वालिद ने आज जो अदालत में कहा, बहुत सारे लोग इस मौजू पर बात कर रहे हैं। तकलीफ दे अमल है एक बाप के लिए ये कहना कि उसके बेटे को मार दो। शायद सुनना आसान है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बूढ़ा बाप जब कमरा अदालत में खड़े होकर ये कहे ना कि मार दो उसको, कम से कम उसकी लाश तो दे दो। इसके आगे क्या कहना चाहिए मुझे नहीं मालूम। इसके आगे क्या कहा जा सकता है मुझे नहीं मालूम। जाहिर है कि दुनिया में बहुत सारे बाप हैं, पूछिए किससे, कौन मानता है अपनी औलाद के लिए ये कहता है कि उसके अपने औलाद के लिए ये कहता है कि उसको मार दिया जाए। न जाने हालात कहां तक पहुंच गए, बूढ़ा बाप कहां तक अजियत, जहनी अजियत सह रहा है। जो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को सिर्फ सच बोलना सिखाया और यही उसका कसूर है। इमरान रियाज ने जो सच बोलते हैं, वो सच बहुत से लोगों को तकलीफ देता है। बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, करप्ट और चोर लोगों के लिए सच को सुनना। वो वकला बरादरी खड़ी हो गई और वकला ने जो कहा वो एक अलग बात है, एक अलग से मौजू है। अभी तक क्यों नहीं खड़े हुए और कब खड़े होंगे, ये भी एक अलग से डिस्कशन है। लेकिन जो बूढ़े बाप ने कहा ना, सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारा। उसने भरी अदालत में, कमरा अदालत में सबके सामने कहा कि कम से कम अगर जिंदा वापस नहीं कर सकते तो मुर्दा वापस कर दो। रोज रोज की, लम्हे लम्हे की तकलीफ से बेहतर है एक ही दफा हम रो पीट लें। मुझे नहीं मालूम कि इसके ऊपर क्या बातें और होंगी, लेकिन ये मुझे पता है कि पाकिस्तान में सच बोलना जुर्म बन गया है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को आईना दिखाना जुर्म बन गया है। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को आईना दिखाना जुर्म बन गया है। और वो आईजी ने जो कहा, यकीन करें, एक कम जहनियत रखने वाला बंदा भी ये समझ सकता है कि ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा है आईजी, किन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। कौन है ऐसे लोग जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। बार बार अदालत के सामने झूठ बोला जा रहा है। जानते हैं कि अदालत उनको मुअत्तल कर सकती है, लेकिन वो सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे।
ایسے طاقتور لوگ موجود ہیں. اگر یہی حال ہمارے ملک کا رہے گا، سچ بولنے پر پابندی اور سچ بولنے والے کو اس طرح کیا جائے گا. ارشد شریف کا حالات کچھ دور نہیں ہے. 6 مہینے کا عرصہ ہوا ہے، زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا. ایک اور ارشد شریف، جرم سچ بولنا، جرم آئینہ دکھانا. یہ حالات پاکستان کے نہیں ہیں. یقین کیجئے کہ آج دفتر سے کام سے واپس آتے ہوئے جب میری کچھ مقامی دوستوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے 2 باتیں پوچھی. ایک تو انہوں نے پوچھا عمران خان اور عمران ریاض خان کے بارے میں. Have you got any news about Imran Khan and the journalist Imran Riaz Khan? Is there any update? Is he recovered? اور یہ وہ سوال ہے کہ جو ہر کوئی کر رہا ہے. Will he be recovered? یہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے. کیا وہ برآمد ہوں گے؟ کب برآمد ہوں گے؟ دوسری جو انہوں نے بات کہی، Can you do a free journalism in Pakistan? میرے پاس یقین کریں دونوں سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا. کیا آپ آزادی سے صحافت پاکستان میں کر سکتے ہیں؟ یقین کیجیے یہ ایسے 2 سوال ہیں جن کے اوپر جواب دینا بہت مشکل ہے. موجودہ حکومت نے مشکل بنا دیا ہے. اور یہ وہ صاحب ہیں جو ایک روزنامے سے بھی منسلک ہیں، ایک اخبار میں کالم لکھتے ہیں کبھی کبھی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب ایسی باتوں کا کیا جواب دیا جائے. انٹرنیشنل میڈیا پوچھنے پر بیٹھا ہے کہ جی ایک جرنلسٹ کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوا. میں نے کل اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر عمران ریاض نے کوئی جرم کیا ہے نا، اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ قانون کے مطابق ان سے بات ہو سکے. لیکن اس طرح غائب کر کے ذاتی عدالت لگانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کسی بھی طریقے سے انسانیت بھی نہیں کہی جا سکتی. انصاف تو دور کی بات ہے. نہ جانے کب یہ ظلم کے مینارے گریں گے، کب تک ایسا ہوتا رہے گا. سچ بولنے والوں کو ارشد شریف کی طرح مار دیا جائے گا یا عمران ریاض خان کی طرح اٹھا لیا جائے گا. کیوں لوگوں کو سچ برداشت نہیں ہوتا؟ آخر میں دعا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمران ریاض خان کو صحت یاب اور زندہ سلامت فیملی تک واپس پہنچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.